बुश करना है जिन्हें बुश हो जाए लगा हल्का गिरिस दे लगा दे दे दिले दे हल्का सेंटर कर सेंटर घुराई ने बस आराम से बस बसले সোজা করে বসবে টান দিব কিন্তু কাট থেকে সবটা ঠিক আছে এটা হ্যাঁ চল সুন্দর করে টান দিব সোজা করে নাকি বুশ বুশ লাগা কোনাকুনি দুইটা স্টেট ফার্স্ট খানে